वागर्थविव संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। स्वागतम। सुंदरगढ़ जिला शिक्षा कार्यालय पक्षतः ये जो सुदूर प्रसारी अतीव रुचिकरी शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हो आसुची शिक्षा कार्यालय तरफ आज वर्चुअल स्टूडियो माध्यम मु प्रशांत कुमार त्रिपाठी सहकारी संस्कृत शिक्षक सरकारी उच्च विद्यालय डमुकुड़ा समस्त को स्वागत जनाऊँगी। 2024 मसीहा समस्त शुभमय हो, शुभंकर हो, समस्त लगी सुख समृद्धि वर्ष हो। यही कार्यक्रम सहित प्रत्यक्ष भाव में जड़ित थिबा समस्त दशम श्रेणी विद्यार्थी तथा शिक्षक एवं यही कार्यक्रम प्रति अनुराग रखिथिबा समस्त को मो तरफ शुभेच्छा जनाऊँगी। ताहले छंद और अलंकार प्रसंगर द्वितीय भाग को आमे एबे आलोचना करिबा। सेथिपाई आमे स्मार्ट बोर्ड रो सहायता नेबा। ताहले पिला माने व्याकरण बही रे थिबा छंद अलंकार प्रसंग को समस्ते भल भाव देख एवं ता भितरे जहाँ किछि वर्तमान आलोचना करा जिवो ताकू ठीक भाव में मन रखिबो। तो शब्द वो अर्थ ये दुईटी जो भाव में काव्यशास्त्र भितर जड़ित थाए से भाव में जो शिव और पार्वती जो अभिन्न संपर्क ताकू शब्द अर्थ आकार रे महाकवि कालिदास प्रतिपादन करछंती। एवं ये जो अलंकार शास्त्र विषय आमे पढ़िबा ये अलंकार शास्त्र केवल उड़िया भाषा रे नुहे प्राचीन संस्कृत साहित्य रे मध्य ताहा प्रचलित थिला। तो अलंकार ये जो शब्द अलंग युक्त क्रू धातु तो अप्रत्यय बा अण प्रत्यय जोगरे अलंकार शब्द निष्पन्न होइछि। अलंग जार अर्थ होइछि शोभावर्धनकारी, ये शोभावर्धन करे ताहा होइछि अलंकार। जेमिति मनुष्यर शोभावर्धन करिबा पई बा नारी मान को शोभावर्धन करिबा पई अलंकार आवश्यकता रहिछि। तो सेही भली भाव रे काव्य बा साहित्य को सरस सुंदर रुचिकर एवं श्रुतिमधुर करिथाए जहाँ ताहा होछि अलंकार, जहाँकि सौंदर्य वर्धक उपादान। तेणु कहा जाइछि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। संस्कृत साहित्य रे ईशार जो प्रसिद्ध भक्त कवि जयदेव भगवान जगन्नाथंकर गोविंद रे मध्य जो प्रतिपादन करचंती सुंदर लालित्यपूर्ण भाव एवं से अलंकार सेठी मध्य सन्निवेशित होइछि। कमलाकुच मंडल धृत कुंडल ललित ललित बनमाल जय जय देव हरे जय जय देव हरे। ओ ळ किभଳି भाव अक्षर जो बारंबार पुनरावृत्ति घटी आवृत्ति घटी तेणु यहाँ गोटे अलंकार उदाहरण हो पारे। ताहले अलंकार शास्त्र को
पढ़िया पूर्व आमे कवि सम्राट उपेन्द्र भंजंकर जो लावण्यवती काव्य को आधार करी गोटे जो देखी नव कालिका बकालिका मालिका यही पदर पे देखा आमे छंद अलंकार प्रसंग को भल भाव बुझा कांत कोमल लालित्यपूर्ण पदावली विरचित ये जो उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती तो से अलंकार जो अनुप्रास अलंकार प्रयोग करा जायछि आमे प्रथमे बुझिबा अलंकार तो अलंकार क्या कहती तो साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाको अलंकार कह तो यह काव्यर शोभा वृद्धि करे पाठक प्राण को आमोदित करे वस्तुत अलंकार होची सौंदर्य तत्व द्वारा साहित्यर वैशिष्ट्य प्रतिपादित हुए एवं काव्य कविता अधिक रमणीय होता तो साहित्य अनेक आवश्यक तथ्य रही काव्य कविता जो भाव रीति रस गुण तो एत अतिरिक्त तो अलंकार वैशिष्ट्य रही तो अलंकार वस्तुतः काव्य कविता को रमणीय सरस सुंदर कर भाव लौकिक जगत में आम देखु जड़े साधारण नारी अलंकार विभूषिता है तार शोभा द्विगुणित होता है एवं आकर्षणीय होता है तो ये भाव अलंकार साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करें रुचिकर करें अलंकार को पिलाने दुई भाग व्यक्त करा जायछि कौन शब्द अलंकार एवं अर्थालंकार तो जहा द्वारा शब्द सरस सुंदर एवं श्रुतिमधुर हुए ताहाको आमे कौन कहू शब्दालंकार तथा चमक अनुप्रास एवं क्लेश अलंकार अर्थालंकार जहा द्वारा अर्थ रमणीय और चित्ताकर्षक हुए तो अर्थ को आमे बुझिला परे पढ़िला परे तार रमणीयता को आमे अनुभव करू तो ताहा होची अर्थालंकार से अर्थालंकार को मध्य उपमा उत्प्रेक्षा रूपक आदि करा जायछि याकु छाड़ी आहुरी मध्य केते अलंकार रहिछि जाकी व्यतिरेक अलंकार विभावना अलंकार किंतु आमर पाठ्य केवल ये 6टी अलंकार दिया जायछि तेणु यही 6टी अलंकार को आधार करी आजिर पाठ्य प्रदान करा जिवो ताले प्रथमे आमे देखिबा अनुप्रास अलंकार तो अनुप्रास अलंकार तो जेउठी की गोटे व्यंजन वर्णर बारंबार उच्चारण करा जाउछि बारंबार जोठी आवृत्ति घटुची सेठारे अनुप्रास अलंकार हुए तो जो वीडियोटी पिला माने हमें देखिले लावण्यवती देख देखी नवकालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा करते करी करिबा मत्त करी गति की हेमंत विचारी तो एठी केतोटी अक्षर क ब एवं ळ ये अक्षर बारंबार पुनरावृत्ति घटी तापरे तपस्विनी काव्य स्वभाव कवि गंगाधर मेहर मध्य प्रतिपादन करिसेंती मंगले ओइला उषा कविता तुमर पाठ्यक्रम दिया जायछि ता भितरु गोटे पद एठारे दिया जायछि बकुले चाली चरण करिबु मा विचरण यपदे सेवितरीण अमर कांति काल भीवन पादप राजी होई दप दप कहिबे अमर दर्प कहिबे शांति
ପଲ୍ଲବେ ପାଟଳ ଶ୍ୟାମଳ ରୁଚିରରୁ ଚିରହିବ ଚିର ନିର୍ମଳ। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେ କ ଳ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ର ପ ଏସବୁ ଅକ୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ବା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାରର ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଠି ଥିଲା କଣ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଯୋଉଠି ଆବୃତ୍ତି ହେଉଛି ସେଠି ହବ ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଭିନ୍ନାର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ, ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଥିବ, ତାହେଲେ ସେଟା କଣ ହବ ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ତ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଜଗତେ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ କବିତାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ଯେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର ଜୀବର ସେ ଦେଇ ମାନସ ବର ଜୀବର ସେ ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସ। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ତ ବର ଜୀବ କହିଲେ କଣ? ବର ଜୀବ କହିଲେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲା କଣ? ଗାଈ। ଗୋରସ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋରସ, ବରଜୀବ ରସରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଗାଈର ରସରେ ଯଦି ମନ ଦେଇ ଏବଂ ବରଜି ବରସେ ତାକୁ ପୁଣି ଆମେ ଅଲଗା କରିଦେବା। ତ ବରଜି ମାନେ ବର୍ଜନ କରି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଅମେଧ୍ୟ ଗ୍ରାସକୁ ବର୍ଜନ କରି ଦେହେ ମନ୍ଦାକିନୀ ରଜ ଲଗାଇ ଗ୍ରାମ ଶିଶୁ କରିକି ହୋଇବ ଗାଈ ଜଗତେ କେବଳ ଜନ ହସିବେ ଏହି ତହୁଁ ଫଳ। ତାହେଲେ ଯଦି ଦେହରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଅଙ୍ଗାର ରଜ ବା ଧୂଳି ଲଗେଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ରାମ ସୁକରି କେବେ ଗାଈ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଦେଖ ବରଜୀବ ର ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିରେ ଯୋଉ ବରଜୀବ ଅଛି, ବରଜୀବର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ଗାଈ। ଗାଈର ରସ ହେଲା ଗୋରସ କ୍ଷୀର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଯୋଉ ଅଛି ବରଜି ବରସେ ଏ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଜନ କରି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଟା ହେଲା କଣ? ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆହୁରି ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବହିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖରେ ନଳିନୀ ନଳିନୀ ନଳିନୀରେ ପୂରିତ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ 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 ଶୋଭିତ। ତ ଗୋଟିଏ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଳିନୀ ପ୍ରଥମ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ଯୋଉ ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାୟିକା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ନଳିନୀର ଅର୍ଥ ହେଲା କଣ? ପଦ୍ମ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମରେ, ଭ୍ରମର ଏବଂ ଭ୍ରମରେ ମାନେ ଭୂରିରେ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ରମରେ ଏ ଶୋଭିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି କଣ? ଓହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ, ଓହି ମକର ତାପନାଶେ ଶୋଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଓହି ମକର ଯାହା ହିମକର ନୁହେଁ, ଥଣ୍ଡା କିରଣ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ। ଏବଂ ଓହି, ଓହି କହିଲେ ସାପ ଏବଂ ମକର କହିଲେ କୁମ୍ଭୀର, ସାରସ କହିଲେ ଯୋଉ ସାରସ ପୋଖରୀ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚକ୍ରେ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ବା ସମୂହରେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତାର ଅର୍ଥର ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ତାପର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ବା ଉତ୍ତାପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଲା କଣ? ନା ତାପ ମାନେ ଦୁଃଖ। ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଥର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଉଦାହରଣ। ତ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଆଦ୍ୟ ଯମକ, ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ଏବଂ ମାଳ ଯମକ ଏବଂ ସର୍ବଯମକ। ଯେଉଁଠାରେ
ପୁରା ମାନେ ସବୁଆଡେ ଯମକର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲା କଣ ସର୍ବଯମକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯମକ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ବା ତହିଁରୁ ଅଧିକ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ସେଠାରେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ତ ଯମକ ଆଉ ଶ୍ଲେଷ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ ହେଲା ନା ଯମକ ଅଳଙ୍କାରରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଥରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ, ତ ସେଠାରେ କଣ ହୁଏ ନା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାରକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ତଥା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ, ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଓ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ତ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ବା ଅଖଣ୍ଡିତ ରହି ଯଦି ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହୁଏ କଣ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଏବଂ ଯୋଉଠି ଉଭୟର ପ୍ରସକ୍ତି ଆସୁଥିବ ଅଭଙ୍ଗ ଏବଂ ସଭଙ୍ଗ ଉଭୟ ଯୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥଳରେ କଣ ହୁଏ ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ତାହେଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ସେଇ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ କାବ୍ୟରୁ କିୟଦଂଶ ଯେ ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ଇହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ସେ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ ଏବଂ କାନ ଛେଦନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉ ପଞ୍ଚବଟୀ ଆଶ୍ରମରେ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶୂର୍ପଣଖା ଗୋଟେ ମାୟାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପରେ ଆସିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିବା, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଅନୁନୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ରାମ ତାକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥତା ତାର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ମାୟା ରୂପଧାରିଣୀ, ଇଏ ହଉଛି ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀ, ତେଣୁ ତାର ନାକ ଏବଂ କାନକୁ ତୁ ଛେଦନ କର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଆହେଇଛି ବାବୁ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ବାବୁ ନାକ ସିରି ଦାନ ଯୋଗ୍ୟ ଯୋଷାକୁ ବିହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ। ସେ ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ଯୋଉ ରହିଲା ନାକ ସିରି ଏବଂ ଦାନ, ଏ ଦୁଇଟି ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ନିଆହେଇଛି। ନାକ ସିରି ସ୍ୱରବୟଂ ସ୍ୱର୍ଗ ନାକ ତ୍ରିଦିବ ଦିବସାଳୟ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅମରକୋଷରେ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି। ନାକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତୁ ବାବୁ ତୁ ନାକ ସିରି ଏବଂ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦକୁ ତୁ ଛାଡ଼ି କଣ କରିବୁ ନା ଇହର କାନନ କର ଆଲିଙ୍ଗନକୁ। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ ହେଲା କଣ ନାକ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ, ସିରି କହିଲେ କଣ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ସମ୍ପଦ, ଏବଂ ଦାନ ହଉଛି ଦାନ ଦେବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପଦକୁ ଭୋଗ କରିବା ତୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନକୁ ତୁ ଛେଦନ କର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ନାକର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦାନ ଅର୍ଥ ଛେଦନ କରିବା। ଦା ଧାତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଦା ଶବ୍ଦଟା ଯୋଉ ରହିଛି ଦା ମାନେ କାଟିବା ଅର୍ଥରେ ଦା, ତେଣୁ ଛେଦନ କର ଅର୍ଥାତ୍ କାଟିଦିଅ। କଣ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗି କରିକି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଗୋଟେ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ। ଆଉ କଣ କର ନା ବିହର କାନନ, ବିହର କହିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ହରଣ କର, ଭ୍ରମଣ କର। କାନନ ଅର୍ଥରେ କାନନ କୋଣରେ ବିହାର କର ତଥା ନ କର ଆଲିଙ୍ଗନ, ଆଲିଙ୍ଗନ କର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର। ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଶୂର୍ପଣଖା, ସେ ହେଉଛି ମାୟା ରୂପଧାରିଣୀ ରାକ୍ଷସୀ, ଏବଂ ତାର ନାକ କାନକୁ ଛେଦନ କର ଏବଂ ତାକୁ ତାର ସୁନୟକୁ
ପ୍ରେମ ଅନୁନୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର ବୋଲି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମ କହିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଂକ୍ତିକି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ତାର ଅର୍ଥ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଂକ୍ତିରେ ଯୋଉ ନ ଭାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ହଉଛି ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଏବଂ ଅଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷ ଦୁଇଟିର ପ୍ରସକ୍ତି ହେଇଥିବାରୁ ଏଠାକୁ କଣ କୁହାଯିବ ନା ସଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗ ଶ୍ଲେଷର ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ତିନୋଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହେଲା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଚମକ ଅଳଙ୍କାର, ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର। ତ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା ଯୋଉଠି ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥ ରମଣୀୟ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୁଏ ତାକୁ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରର ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ଉପମା। କୁହାଯାଇଛି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଉପମା କାଳିଦାସସ୍ୟ। ଉପମା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୁଳନା, ଯାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା ଦଉ ତ ସେଇଟା ହଉଛି କଣ ଉପମାନ, ଏବଂ ଯାହା ତୁଳନୀୟ ତୁଳନା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି କଣ ଉପମେୟ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଦିଏ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ସାଧାରଣ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସେଠାରେ ହେଉଛି କଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେଠି ପରି ତୁଲ୍ୟ ଜେସନ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା ଦିଆଯାଏ ତାହା ହେଲା ଉପମେୟ, ତୁଳନା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ଉପମା ଦେବାର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟ ଉପମେୟ। ତଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ତାହେଲେ ମୁଖ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରର କିଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ଧର୍ମ କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ଉପମାନ ପାଖରେ ରହିଛି। ଅଧିକ ଧର୍ମ ରହିଛି ଉପମାନ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପମାନକୁ କୁହାଯାଏ ବିଶେଷ ଧର୍ମ ବିଶିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକାଶକତ୍ଵ ଆହ୍ଲାଦ ତତ୍ଵ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୁଣ ରହିଛି ମୁଖ ପାଖରେ, ସେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୁଣ ରହିଛି। ତାହା ହେଲା କଣ ଉପମାନ ଏବଂ ମୁଖଟି ହେଲା କଣ ଉପମେୟ। ତ ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁଖ ଉପମେୟ, ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାହା ହେଲା ଉପମେୟ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଭବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ଉପମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବହୁ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ହେତୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଉପମାନ ଏବଂ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସାଦୃଶ୍ୟ କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ କଣ ନା ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ, ଯଥା ପରି ତେହ୍ନେ ଯଥା ସଦୃଶ ତୁଲ୍ୟ ଜେସନ ଇତ୍ୟାଦି ପଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ଉପମା ଅଳଙ୍କାରର ଯାଏ ଯଥା ପ୍ରଭାତି ତାରାର ବିକିରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଚରଣେ ମିଶିଯାଏ ଯଥା ଚପଳା ନୀଳ ଜଳ ଦଙ୍ଗେ ମିଶିଗଲା ତଥା ଅବଳା ସେଇ ନୀଳ ତରଙ୍ଗେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କାବ୍ୟରେ ସେଠି କରିଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯୋଉ ନଦୀ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ଏବଂ ରବିଙ୍କ କିରଣରେ ଯେମିତି ମିଶିଯାଏ ପ୍ରଭାତୀ ତାରା ରବିଙ୍କର କିରଣ ଯେଭଳି ମିଶିଯାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜୀବାତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଚପଳା ସେ ବିଦ୍ୟୁତ ନୀଳ ମେଘ ନୀଳ ଜଳଦ ଅଙ୍ଗରେ ଯାଇଥାଏ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥାଏ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଅବଳା ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଅବଳା ମାନେ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଚିଲିକା ନୁହେଁ, ଚିଲିକା କାବ୍ୟ ନୁହେଁ, এটা ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଉପମାନ କଣ ନା ପ୍ରଭାତୀ ତାରା, ଜୀବାତ୍ମା ଏବଂ ଚପଳା।
और साधारण धर्म कौन है ना लीन हेबा मिसी जीवा उपमावाचक शब्द है तथा जेसने परी भाव में शब्द प्रयोग होता है साधारणतः उपमा अलंकार रे तेणु यही पदरे गोटे उपमेय तीनोटी उपमान रही गोटे उपमेय सहित कौन रही ना तीनोटी उपमान रही तो यहाँ को कौन कह जाए मालोपमा हूँ कौन मालोपमार गोटे उदाहरण आसला कौन उत्प्रेक्षा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार होती कौन प्रकृत वस्तुरे उपमेय यदि अप्रकृत वस्तु उपमान संभावना व तर्कणा करा जाए ताहले कौन हुए उत्प्रेक्षा अलंकार ये अलंकार की सते कि अबा किबा बा बोधे यही भाव में पद सब थाए चिलिका काव्य श्री राधानाथ राय प्रतिपादन करते श्वेतांग चढ़ी गुहा समुद्गत नीरभेदी किबा उठे ऐरावत श्वेतांग चढ़ई चढ़ई गुहा पर्वत जो सब चढ़ई मानकर बासस्थली तो सेठी चढ़ई मानकर मल त्याग फल से कौन धड़ा देखा जाए एवं से जो चिलिका भितर से जना पड़ी कि नीरभेदी पानी को भेदन कर ऐरावत हस्ती उठिला भली जना पड़ूला श्वेतांग चढ़ई गुहार जो पर्वत ये जना पड़ूला जो ये अच्छी कौन ना किबा किबा शब्दटा ये अच्छी यहाँ उत्प्रेक्षावाचक शब्द ताले यहाँ कौन उत्प्रेक्षा अलंकार अन्यतम उदाहरण आसला कौन ना रूपक रूपक अलंकार क्या कहती उपमान और उपमेय मध्य से उपमान उपमेय कथा कहुच्छी उपमान और उपमेय मध्य जो अभेद कल्पित हम तो से कौन हम ना रूपक अलंकार उपमेय उपमान आरोप हेले कौन हुए ना रूपक अलंकार तो उपमा अलंकार उपमेय उभयर सादृश्य वर्णना करा जाए कि रूपक अलंकार उपमान उपमेयर अभेद कल्पना करा तपस्विनी काव्य गंगाधर मेहर प्रतिपादन करते दरिद्रता पंक पूर्ण मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर दरिद्रता रूपक पंकरे पूर्ण हो जाइए मो जीवन सर मान मो जीवन पोखरी एवं जंजाल जलद जल जलद मान मेघ वर्षा मोर उदरटा आबिल हो जाइए से कहते कौन है जो रूपक जीवन और जंजाल यथाक्रमे कौन होती थर तथा जलद जलर आरोप करा तेणु उपमान रूपक अलंकार उपमान उपमेयर अभेद कल्पना करा उपमेय उपमान आरोप करा ना रूपक अलंकार किभली भाव आहरी रही कविता बनिता कविता पिता कहवा लोक तार उपमाता बोले ताकू भोग रसिक नेता केते हे अबारोही योग्यता कुमती गुआर केवल बई मात्र भाई तार रसकल्लोल दीनकृष्ण दास कवितार वैशिष्ट्य को प्रतिपादन करते कविता को किए कौली भाव में भोग करती किए कौली भाव में देखे कहते गोटे उपमा जो उदाहरण रूपक अलंकार अन्यतम उदाहरण आहरी जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर स्वार्थ को दियो आहुति स्वार्थ मेध यज्ञे चारिआडे नाच छाती को मिसाई छाती तो यहाँ मधुसूदन दास प्रतिपादन करते रूपक अलंकार से अन्यतम उदाहरण ताले आमे एबे अवगत हेले जे अलंकार हूँ गोटे काव्यर रूपक शरीर काव्यर सौंदर्य वर्धक उपादान ताकू आम अलंकार कहू अलंकार को विभाग व्यक्त करा शब्दालंकार अर्थालंकार शब्दालंकार जो अनुप्रास चमक श्लेष
भाग में विभक्त अलंकार को रूपक एवं उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार भाग कर आम प्रश्नावली की आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न अलंकार क्या कह सरकारी उच्च विद्यालय साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्य वर्धक उपादान आवश्यक हुए ताहाकु अलंकार कहा जाए। ठीक आंसर धन्यवाद। तो साहित्य को सरस सुंदर और रमणीय करने को जो सौंदर्यवर्धक उपादान आवश्यक होता है ताहाकु आम कौन कहू ना अलंकार कही। नंबर प्रश्न है साहित्य रे अलंकार केते प्रकार और कौन कौन गवर्नमेंट हाई स्कूल डमपुड़ा साहित्य रे अलंकार दुई प्रकार दुई प्रकार शब्दालंकार और अर्थालंकार। वेरी गुड। साहित्य रे मुख्यतः दुई प्रकार अलंकार रही कौन शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दुई भाग में व्यक्त करा जायछि। 3 नंबर प्रश्न है व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग क्यों अलंकार हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल डमपुरा व्यंजन अनुप्रास अलंकार धन्यवाद। तो व्यंजन वर्णर बारंबार प्रयोग अनुप्रास अलंकार होता है। चतुर्थ प्रश्न है जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित कर स्वार्थ को दियो आहुति स्वार्थ मेध यज्ञ चारिआडे नाच छाती को मिसाई छाती। तो जाति प्रेम बन्ही ये जो कवितांश रेखांकित पद गुड़िकर क्यों अलंकार ठीक क्यों अलंकार जाति प्रेम बन्ही रेखांकित होती पद क्यों अलंकार रूपक अलंकार। वेरी गुड। रूपक अलंकार कहीं ना जाति प्रेम रूपक बन्ही को तुम प्रज्वलित कर बोलिकी मधुसूदन दास कहते रूपक अलंकार। रूपक अलंकार उपमान एवं उपमान मध्य अभेद कल्पित हुए कौन हुए ना रूपक अलंकार होता है। 5 नंबर है बंधनी मध्य सठिक उत्तर बाछी शून्य स्थान पूरण। जहाँ को तुलना दिया जाए ताकू डैश कहती उपमेय उपमेय अलंकार। जहाँ को तुलना दिया जाए अर्थात ये तुलना देवर योग्य उपमेय। पहला हिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को डैश कहा जाए। अनुप्रास श्लेष जमक उत्प्रेक्षा केंद्र हाई स्कूल हिन्नार्थबोधक एक प्रकार शब्दर बारंबार आवृत्ति को कहा जाए ना जमक कहला जेउठारे गोटे शब्द दुई बा तहिरु अधिक भिन्नार्थ प्रकाश करे सेठारे डैश अलंकार हुए। गोटे शब्द किंतु तार दुई रु अधिक श्लेष अलंकार। वेरी गुड। श्लेष अलंकार कहा जाए। श्लेष अलंकार कहा जाए। गोटे शब्द हो किंतु भिन्न भिन्न अर्थ को से प्रतिपादन करुला। प्रकृत वस्तु रे उपमेय अप्रकृत वस्तु उपमान संभावना बा तर्कणा करागले डैश अलंकार हुए। उपेंद्र हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल उपेंद्र हाई स्कूल उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रकृत वस्तु जोटा आम उपमेय जहाँ आम देखिपुं अप्रकृत वस्तु उपमान तथा आम चंद्र से कौन उपमान उपमेय मुख। तो ता भीतर जदि संभावना बा तर्कणा करागले से कौन हुए ना उत्प्रेक्षा अलंकार हुए। अच्छा मुझे कौन कि सते कि सीना सते अबा किबा बा बोधे प्रभृति डैश वाचक शब्द अटंती। साधारण धर्मवाचक
उपमावाचक, भिन्नार्थवाचक, उत्प्रेक्षावाचक। करमडी हाई स्कूल उत्प्रेक्षावाचक। 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 वेरी गुड। उत्प्रेक्षावाचक। तो जमक अलंकार प्रधानतः डेश भागरे विभाजित। जमक अलंकार को केते भागरे विभक्त करा जायछि? हमीरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर 5 भागरे विभक्त। जमक अलंकार 5 भागरे विभक्त करा जायछि। 5 भागरे विभक्त करा जायछि। कोन कोन? 5 ना आद्य जमक, प्रांत जमक, मध्य जमक, माଳ जमक एवं सर्व जमक। एभଳି भाବରେ अनुप्रास अलंकार तो हला अनुप्रास अलंकार मध्य डेश विभाग रही। 3टी विभाग, 2टी विभाग, 5टी विभाग, 4टी विभाग। करमडी हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल करमडी अनुप्रास अलंकार को केतटी भाग रे विभक्त करा जायछि? 4 चारटी भाग। कौन कहि परिबो? चारटी भाग कौन अछि कहि परिबो? 4 भाग रे विभक्त करा जायछि। एकानुप्रास, तृतीयानुप्रास, अस्त्यानुप्रास, प्रांत्यानुप्रास। एभଳି भाବରେ एकानुप्रास, तृतीयानुप्रास, अन्त्यानुप्रास, प्रांत्यानुप्रास एभଳି भाବରେ अनुप्रासर 4टी भाग रहिछि अनुप्रास अलंकार रो। ताहले हमें जानिले जे अलंकार काहाकू कहंती, अलंकार लक्षण एवं अलंकार विभाजन, अलंकार को केते भाग विभक्त करा जायछि एवं अलंकार वैशिष्ट्य एवं विभिन्न उदाहरण माध्यम रे हमें अवगत हेले जे शब्द अलंकार एवं अर्थ अलंकार। तो आज हमें आलोचना कले जमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, देश अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। ये जो छोटी अलंकार हमें आज आलोचना कले। तो सही अलंकार को आधार करिकी तुम गृह कार्य दि जाउछि। तो कविवर राधानाथ रायकर चिलिका काव्य प्रयोग होइतबा उत्प्रेक्षा एवं उपमा अलंकार सन्निवेशित विभिन्न पंक्ति को चिन्हट कर विभिन्न स्थल से उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार प्रयोग करिसंती। तार उदाहरण स्थल लेखिकी पिला माने तुमर शिक्षक को तुम देखो। छड़ा जो राधानाथ रायकर चिलिका काव्य जो से अन्य अलंकार जो सब प्रदर्शन करा जायछि ताकु मध्य चिन्हट करिवो। ताले आज छंद और अलंकार द्वितीय भाग जहाँ कि आम आलोचना कले एवं प्रश्नावली को मध्य आलोचना करागला। ता भितरे आम अलंकार संबंधी विभिन्न कथा आम जानिबा को पाइले। ताले परीक्षा रे यदि ये छंद अलंकार को आधार करी निश्चित भाव प्रश्न आसीबो ये ऑब्जेक्टिव टाइप। तो सेथिरु मु आशा और भरोसा रखिछि पिला माने निश्चित भाव भल करिवो एवं जदि किछि माने संदेह स्थल थाए ताहले ताकू मोर श्रेणी शिक्षकों को जी ओडिया पढ़ाउछंती बा जानिछंती से विषय रे तांको ठारे तुमे अवगत हेबो। ताले आज पई आजिर 2024 मसीहार प्रथम ओडिया कक्षा को जो वर्चुअल क्लास को ये आम विश्राम करवा। समस्त को आउ थे मु आंतरिक शुभेच्छा तथा धन्यवाद जणई आज कक्षा को समापन करूँ।